जय जगन्नाथ। आज छुआ आलोचना करवा सावधान चका आखि सबू देखुची कालिया आसुची कहबार तात्पर्य वर्तमान समय को तमे देख आमर जगत रे वर्तमान नाथ किए जगतर नाथ स्वयं जगन्नाथ। भारत भूखंड रे जेते धर्म तीर्थ अच्छी तन्मध्यरु जगन्नाथ धाम बा श्रीक्षेत्र नीति नियम स्वतंत्र अलग बुझे। आम जगन्नाथ ठाकुर कथा गुहती, आम जगन्नाथ ठाकुर युद्ध करती, आम जगन्नाथ ठाकुर जगत को धारण कर। तमें कह ठाकुर तो अधा गड़ा दिह ठाकुर हाथ कौटू आला गोड़ कौटू आला ना नहीं। भीम बोई ठीक यही कथा कही पाद पानी नाही ताकू धरिब किए एमंत ब्रह्म स्वरूप देखा न जाए नाही तांको पेट अंटा फिटाई कहूची गोटा नर अंग बही ताकू कहिब किए। भीम बोई कही पाद पानी नाही ताकू धरिब किए। जगन्नाथ पाद नहीं ना पानी नहीं, गोड़ अच्छी कि गोड़ नहीं, हाथ अच्छी कि हाथ नहीं, नाही तांको पेट घंटा फिटाई कहूची गोटा नर देह बही ताकू कहिब किए। तांकर पेट नहीं कि अंटा नहीं किसी नहीं, दारु ब्रह्म विग्रह ना नहीं। किंतु मन रखी था जगन्नाथ साधारण देवता नुहंती बुझी। आमे जीए जहा करूछे सबु सीए देखुची बुझीपार ना। जीए जहा करूचे सबु सीए देखुची एवं जगन्नाथंगर पाद अच्छी जगन्नाथंगर मध्य हाथ अच्छी बुझी। कांची अभियान जेते बेले हैला पुरीर गजपति महाराज जेते बेले गले कौन युद्ध क्षेत्र को यही समय रे से तो दारू विग्रह रूपक जगन्नाथ फिर दी भाई जगा भलिया युद्ध करने को केमी पड़े अश्व पर चढ़ी हाँ कि नहीं। साक्षी स्वरूप किए थिला माणिक गौडुणी ताकू छाड़ आमर बालिगा दासिया गौरी जे कि प्रभुंकर परम भक्त गोटे नड़िया गछ पकई बोले जगार ये नड़िया गछटा पकाउची प्रथम नड़िया हेले तो पाक आग पठे। गरीब लोक बालिका दासिया नड़िया देखला गछरे नड़े किछि दिन अंतरे गछरे नड़ियाटे फड़ी जगा पाखक पठेब पैसा नहीं पूरी जीव केमिति। गरीब लोक नड़ियाटी नहीं कि आसिला जने ब्राह्मण गोसाई सी तार जाउछंती पुरी गोसाई कुआड़ी जीव ना मु पुरी जीवी ना ये जगा को मो नड़ियाटा देदब से नहीं जीव। गोसाई कहले मु मास वर्ष को बोधे 10 थर जाऊँगी पुरी जगा कहा नड़िया नौ नहीं तू बढ़े दे तो नड़ियाटा देदेले से नहीं जीव। हाँ गोसाई तुमको मु कहूची नव नड़िया गरुड़ पछरे छिड़ा हब कह हे जगन्नाथ बालिका दासिया कौन ये नड़ियाटी पठेसी आकु निय आ जोदी जगन्नाथ न नेबे नड़ियाटा आनिके मते फेरई दब। गोसाई महाराज गले गरुड़ पछरे छिड़ा हेले ठाकुर को शरणापन्न हेले बोले ठाकुरे बालिका दासिया कौन नड़ियाटा पठेसी निय जदि न नब सी मत कही पुणी नहीं ताकू फेरई देवी।
ଶୂନେ ଶୂନେ ଠାକୁରଙ୍କ କ'ଣ କରିବେ ହାତ ଆସିଛି। ସେ ଯେଉଁ ହାତ କେହି ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ନଡ଼ିଆ ଟିକେ ଠାକୁର ନେଇଗଲେ। ସେଇଠୁ ଦାସିଆ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ପରମ ଭକ୍ତରେ ଗଣା ହେଇଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କୀର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଣ୍ଢେଇ ବୋଲି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ନୀଳାଞ୍ଚଳ କ୍ଷେତ୍ର। ତମେ ଦେଖ, ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଷେତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀହୀନ ହେବାକୁ ବସୁଛି। ଆମେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କହୁଛେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ରଙ୍ଗ। ସେଠି ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦୂରୀଭୂତ କରାଯାଉଛି। ଠିକ ନା ଭୁଲ? ମହାପୁରୁଷ ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖିଥିଲେ, କହିଲେ ମଠ ଭାଙ୍ଗି ଯିବ ହାଟ ଯେ ବସିବ, ମନ୍ଦିର ହୋଇବ ଶୂନ୍ୟ। ତମେ ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଠ ବାହାରି କ'ଣ ହେଇଛି, ଭଙ୍ଗା ହେଇଗଲା। ହାଟ ବସିଲା, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍କ ହେଲାଣି ନା ନାଇଁ? କାହିଁକି? ବିଦେଶୀ ମାନେ ଦେଖିଲେ ତାକୁ କ'ଣ ହେବେ, ସନ୍ତୋଷଜନକ ଭାବିବେ। ସେଠି ପାର୍କକୁ ନେଇକି ଜଗନ୍ନାଥ ଖୁସି ନଥିଲେ। ସେଠି ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଲାବଣ୍ୟ ଭାବ, ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତାହାକି ମୁଖରେ କଳନା କରି ହୁଏ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼େ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପତିତ ପାବନ ବାନାକୁ ଚାହିଁଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତାର ଭାବ କ'ଣ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ସେଇ ଭକ୍ତ ଜାଣିଥାଏ। ସେଟା କହିବା ବୋଲିବା ମୁଖରେ ହୁଏ ନାହିଁ। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖ, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି କି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ କଳୁଷିତ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଠି ଭକ୍ତ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କିଛି ରହୁନି, ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯାଉଛି। ହଁ କି ନାହିଁ? ସମୁଦ୍ରରେ ଅନେକ ନଦୀ ଯାଇ ମିଶିଛି। ମିଶିଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ଯେତେ ଜଳ ଯାଉ, ସମୁଦ୍ର ମିଶିଗଲେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ। ପୁରୀକୁ ଯଦି କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତ ଯାଆନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ଶଙ୍ଖ ସଦୃଶ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଭାବୁଛେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ, ଆମେ ଯାହା ଚାହିଁବା ତାହା କରିଦେବା। ଲୋକମାନେ ତମେ ଦେଖୁନ, ଆମେ କହୁଛେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଦେବା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଷ୍ଟିକର ସବୁ ମାରିଦେଇଥିବେ ବାଇକ୍ ଦିହରେ, ନହେଲେ ବସ୍ ଦିହରେ ସବୁ ମାରିଦିଅନ୍ତିନି ନା? ସେଟା କ'ଣ ଠିକ୍? ଆଗ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଶିଖିବା ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତାହା ଲୋପ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆମେ ଯାହା ସବୁ କରୁଛେ, ସେ ଯେଉଁଦିନ ଉଗ୍ର ରୂପ ହେବ, ସେଦିନ ତାକୁ ସଂସାରରେ ଆଉ କେହି ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶିବସ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାରିଦେଲା ଗୋଟେ ଗୋଇଠା କାହାକୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ, ତା ପଦଟାକୁ ଧରିକି ଆଲିଙ୍ଗନ ଓଲଟି କଲେ। କାହିଁକି? ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ। ଆମେ ସେ ଭାବ ରଖିନୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଆମେ କହୁଛୁ ଲୋକଲୋଚକୁ ନେଇ ଆସିବା। ଆରେ ଆମେ କ'ଣ ଆଣିବା? ଜଗନ୍ନାଥ ବା ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟିକୁ ତାର କୀର୍ତ୍ତିବାନ ଉଡ଼ୁଛି କାହିଁରେ କ'ଣ? ଆଉ ଆମେ ଯାହା କରୁଛେ ତାହା ହିଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭୋଗିବା, ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ନାହିଁ। ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ଗୋଟେ ପଦ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ, ବେଶୀ ଦିନ ଆଉ ନାହିଁ ଲୋ ବଉଳ, ନିକଟେ ହୋଇବ ଦେଖା ଦେଖା। ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି, ପୁରାଣେ ହୋଇଛି ଲେଖା। ବେଶୀ ଦିନ ନାହିଁ ଆଉ, ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ମନେ ରଖିଥା, ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ କାହାର ଗର୍ବ ରଖିନାହାନ୍ତି କି ରଖିବେ ନାହିଁ। ସେ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, କି ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ହଉ, କି ଗୋଟେ ଧନୀ ଲୋକ ହଉ, ଭଗବାନ ସଂସାରରେ କାହାର ଗର୍ବ ରଖିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ କାହା ଧନରେ ବନ୍ଧା
नुहे जगन्नाथ मनरे बंधा आमे भावुचे जगन्नाथ को धन बांधवा नो से बंधा पड़ो ना जगन्नाथ माने एमिति ठाकुर जहाँकि कलना नहीं से कहती कली मु सही गर्व न सही दंडके चुना करई जेमते हृद्व पद्मरे भावुताई अभय वर दिहई यारे सुनरे बड़ा शत्रु मुखे लगाई भी कला भगवान सबू सहिबे कार गर्व सहिबे नहीं से कह जाए गर्व गंजन नरहरि गर्व न रखती कहारी सब सजाग हो जातु घोर समय निकट 28 अंके बछा बची हेब जाति हेब नुआ सृष्टि 29 ठारू आनंद रहिए भारतर जनगोष्ठी आ 29 अंकरे महाप्रभु जितेबले महाकल्की अवतार धारण करेंगे सेतेबेले कहार आ चेता बसब नहीं ये जो कर्म कर भोगिला बेलू आ से समय नथिबो जगा सेमितिया न जगा वंश बुड़े देव बुझी ना जगन्नाथ साधारण देवता नुह आ जगन्नाथ को समस्ते ओडिया भय करने कथा समस्ते उत्कलवासी भय करने कथा कारण आम घर मानक गोटे आमर हूँ बापा किंतु से आम ओडियांकर बापा होउछंती जड़े स्वयं जगन्नाथ एवं जगतर बापा मध्य स्वयं जगन्नाथ वर्तमान प्रभु क्षेत्र देलानी टलमल बासभवन आमको किए कर संभाल ठीक ना भूल बड़ देवर उभा जेते पोता सेते एटा भल कथा मन रखि बुझी प्रभु एमिति दंड देवे सेते बेलू भाविला बेलू नेड़ी गुड़ कहणी आ प्राणीर भल बंध आनी मरण काले ताहा जानी से 29 बेलू महाप्रभु सीना कल्की अवतार हे सी गोटे महापुरुष अच्युत कहते ये जो कर्म कर सबू ये शेष बेलू भोगिला बेलू आउ से भाविला बेलू बल न बुझीगला ना बुझे तेणु जगन्नाथ होती भयंकर जगन्नाथ भयंकर 3 पुरर अंतर देवसुर डरी था तार नाम को भज मन सनातन जगन्नाथ जार नाम स्वयं देवता माने डरती शुणिले आमे साधारण मानव तेणु बेल हूँ बंध बांधा आम मान कर्तव्य बुझी ना आ जगन्नाथ ठाकुर माने साधारण ठाकुर नुहंती आ निश्चिंत आमर दृढ़ मत 29 अंकरे महाप्रभु महाकल्की अवतार रूप धारण करेंगे एक अत्युक्ति हेब नाही जय जगन्नाथ से प्रभु सदिच्छा पूर्ण बोल आनंदे कबार हरि बोल।